Ang karakal items kaya niya rin, Dollarama. Dakala. Balo mo, ngeni. I need this. Pagluto, mas okay la rin yung stainless ngeni. Mas makakaila. At ina akong kawaling pwede la rin eh. Yung problem, makuya dyan tala na. Waling pang salad yata yun eh. Pang salad lang mo. Ay, ini ating makaba. Ano? It's $5. Stainless yun. So, I'll buy one of this. Kasi retang plastic. Kailan masanting din eh. Parang non-stick kasi. Pwede na retang plastic dapat eh. So, sali kong metong. It's $5. Yan o, pangay. Pang ugo kape. $4 yun. Diba? Eh, may garali aurora ngayon eh. Masisipon niya. Punta kay Pichi yang pati sipon. Liaway-awan na la. Ito ita sabihan mo. Karimla, blame, marimla karelo. No, kampi sa malan. Minsan na-mention ko na kang Thomas ito eh. Blame, kaya kayo ako. It's their family, it's their call, you know. Makanita. Buri kong paglutong kaya ngayon ni pasta. Spaghetti. No, man. No, I don't. Okay. Sali kong kahit ang... Dakala staff kaya ni si rin. Tang balo mo, salwang ko kanina. Tang malaking palang ganito. Tang potang gagawak salad. Ikaring kay mix. Mong malati. Mas easy ang i-mix potang kay. Kabi may kaya tang plato. Sa makakabi yung plato ka rin may kaya. Magkasakit ka. Oh, 2 minutes na. Sagli.